अभाम नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं। 90 दिन की डेड लाइन को अगर आप अबूर करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीसीआई के फैसलों को चैलेंज करने के बारे में हमारा इरादा है। हम समझते हैं कि सीसीआई की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अभाम भी है और गैर कानूनी है, गैर आईनी है। एक मीडिया हाउस ने खास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम और सवालिया निशान, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ को दावत की। मुलाकात में अमेरिका के सफीर भी मौजूद थे। हमने अपना मौके पेश किया। इंतखाबात के बारे में, साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। I'm sorry, I stand corrected. अगर आप फरमा रहे हैं तो दुरुस्त फरमा रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर की एक तारीख दे दी है कि 14 दिसंबर तक वो अपनी डिलिमिटेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है अगर ये प्रोसेस मुकम्मल हो भी जाता है तो बहुत से लोग इसको चैलेंज करेंगे। उनको इतराज़ात हो सकते हैं, जेन्युइन इतराज़ हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है और यह मामला 90-120 रोज से भी आगे बढ़ सकता है और मजीद ताखीर मुमकिन है। इसी तरह अगर मजीद ताखीर होती है और आप इंतखाबात मार्च तक नहीं करवा पाते तो फिर आपका सेनेट का इलेक्शन मुतासर होता है। 1/3 मेंबरान ने मार्च में नए मेंबरान ने मुंतखब होना है। सॉरी, हाफ जाएंगे, एक हाफ जाएंगे, वो हाफ जा रहे हैं, आधे जाएंगे। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप फरमा रहे हैं तो दुरुस्त फरमा रहे होंगे। एक मीडिया हाउस ने खास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम पर सवालिया निशान, सब जानते हैं और मैं बिलखुसूस जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो ख़बरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीज़ें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीज़ें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है और मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई उन्होंने फिल फॉर अपने ट्वीट के ज़रिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कन्फ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है। किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है वाज़े तौर पर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है।
ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے, ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں, اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں, اس کے پاس امانت ہے, اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے, انشاءاللہ وہ آ جائیں گے, اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات, لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان سب جانتے ہیں, اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے, اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہوں گا, اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں, ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہیں تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے, ابہام پیدا کیا جائے, ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی. عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان سے چیزیں منسوب کر دی گئیں, مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے, اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی, انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی, اور اس ابہام کو, اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا, اس کو رد کیا. پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے, پوری قوم جانتی ہے, عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے, چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے, ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں, اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں, اس کے پاس امانت ہے, اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے, انشاءاللہ وہ آ جائیں گے, اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں.